केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के खिलाफ शिनोर में मूल निवासी एकता मंच की ओर से मामलतदार को आवेदन पत्र दिया गया है। दरअसल 17 दिसंबर को केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने संसद में डॉक्टर बाबा साहेब आम्बेडकर के खिलाफ एक विवादित टिप्पणी की थी, जिसके बाद से देश भर में उनका विरोध उठा। उसी के तहत शिनोर में मूल निवासी एकता मंच के अध्यक्ष मिनेश परमार की अगुवाई में विभिन्न संगठनों की ओर से शिनोर के मामलतदार को आवेदन पत्र देते हुए केंद्रीय गृह मंत्री के माफी मांगने की बात को साझा किया गया। वैसे आपको बता दें कि यहां पर मूल निवासी एकता मंच समेत विभिन्न संगठनों के अग्रणी मौजूद रहे थे। इसके अलावा झगड़िया और महाराष्ट्र में बनी हुई घटना के आरोपियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई करने की मांग भी इस दौरान साझा की गई थी। आज भीमा कोरेगांवना दिवसे शौर्य दिन तरीके उजवવામાં આવે છે। આજ રોજ શિનોર ખાતે શિનોર સમસ્ત બહુજન સમાજ એક સાથે ભેગા થઈ વિવિધ સંગઠનો ભેગા થઈ આજ રોજ મામલતદાર સાહેબને આવેદનપત્ર પાઠવવામાં આવ્યું છે। આવેદનપત્રમાં અમારી મુખ્યત્વે માંગણી જે છે કે 17/12/2024 રોજ દેશના ગૃહમંત્રી અમિત શાહે સંસદની અંદર બંધારણ વિષય પર ચર્ચા કરતા બાબા સાહેબ વિશે અભદ્ર ટિપ્પણી કરી છે અને ટિપ્પણીને સખત શબ્દોમાં વખોડી નાખીએ છીએ। અને મીડિયાના માધ્યમથી હું દેશના ગૃહમંત્રીને કહેવા માંગુ છું કે બાબા સાહેબ આંબેડકર એક નામ નથી પરંતુ એક વિચારધારા છે। બાબા સાહેબ આ દેશના તથા વિદેશોના તમામ લોકો માટે એક પ્રેરણા સ્ત્રોત છે। બાબા સાહેબની જન્મ જયંતિ સમગ્ર વિશ્વના 192 દેશોમાં ઉજવાય છે। બાબા સાહેબે આ દેશને વિશ્વનું સૌથી સુંદર બંધારણ આપેલું છે, ત્યારે એવા મહામાનવ વિરુદ્ધ અમિત શાહે જે ટિપ્પણી કરી છે એને સખત શબ્દોમાં વખોડી નાખીએ છીએ। અને અમે આજ રોજ આ મામલતદાર સાહેબના માધ્યમથી દેશના ગૃહમંત્રીને સવાશેર છૂટ મોકલી છે અને 17.5 વખત અમે જય ભીમ, જય બાબા સાહેબ, जय भीम, जय बाबा साहेब बोलवाना छे। ये अमारी फैशन नहीं पण एक अमारी विचारधारा छे, एक अमारो जोम, एक जुस्सो अने अमारो आक्रोश छे। बीजी वस्तु के झगड़ियानी अंदर जे घटना घटी छे, एक मासूम बाळकी साथे गुजारे बनाव बन्यो छे, ते आरोपीने कड़कमां सजा मळे, महाराष्ट्रमां जे बनाव बन्यो छे तेमां सजा मळे, एवा विविध मुद्दा विविध मांग साथे आज रोज आवेदनपत्र पाठव्युं छे। अने जो आगामी दिवसों माफी नहीं मांगे तो उग्र ज्वलन आंदोलन आगामी दिवसों में करीशुं। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं।